नमस्कार नमस्कार सर आपणकर ना आउ कोठी रोचंदी कहबे टिके सर मो ना रामाराव बिडिका हाँ। मु रहूची सेरीगुड़ा ग्राम रे रायगड़ा रायगड़ा अच्छा तो सर आपण को मन चाष करंदी कपा आउ कांदुल कांदुल करछंती अच्छा एबे करछंती ना आगरे करथिले नहीं सर आगे मु करूथली एबे करू ना 2000 2016 15 16 आज्ञा ए 2 वर्ष मु करली अच्छा माने आगु करूथली मु जुआड आणुथली सावकार दलाल को मु आणुथली आज्ञा सेटा करी करी बहुत विरक्त हो गेली माने टंका बेसी जाउची अच्छा तो सर एबे को जिंस किनिया पे आछंती आपण टिके देखेबे एग्रो 80 एग्रोइटी अच्छा एग्रोइटी व्यवहार केबे करथिले आ कोन आरो फायदा पाइले मु 2015 हां आउ 16 17 मु करली ए अच्छा। 3 वर्ष हां एग्रो 80 मु व्यवहार करबा द्वारा बहुत बेनिफिट हेली अच्छा कोन प्रथमे एकर पिछा का माने कपा केमती रिजल्ट आस्तला एकर पिछा मोर 3 रु 4 आस्तुला 3-4 क्विंटल हां 3-4 क्विंटल आस्तुला अच्छा आकु व्यवहार कले माने आपण केमिकल औषध सहित एग्रोइटी को व्यवहार कले कि हां अच्छा व्यवहार कला परे केमती तार रिजल्ट आसिला गछटा बढिला हाँ। आ ग्रीन देखा गला ओके आ फळ फळ सब भलो देला अच्छा सेटा हला परे आपण माने केमती एकर पिछा केमती पाइले माने मोर सार आस्थिले मते डेमो पई गोटे लीटर का देले अच्छा अच्छा होला अच्छा एग्रो 80 मते गोटे हाफ लीटर का देले ओके एटा मु किछ पैसा नेबिनी हां आपण टिके डेमो करंतु बोल कहले अच्छा अच्छा तापर मु हाउ सर बोली मागी की गोटे दिन मु स्प्रे करली हेले भी विश्वास लागु नथिला अच्छा तापर से जो औषध स्प्रे करली हां सप्ताह भीतर मोर ग्रीन हे गेला माने आपण केमिकल औषध सहित आकु दुई ठिपी मिसे की मारले खाली केमिकल माने कोन पाउडर पाउडर टा ओके कपा औषध हां कपा औषध ता मिसेली हाँ। तापर सेटा सप्ताह 10 दिन परे हाँ। मोर गछ बहुत ग्रोथ हे गेला अच्छा हां ग्रोथ हला ता बाद ग्रीन हे की आसिला अच्छा तापर फूल हला हां हां फळ भी टिके धरला आगुर कोन सेमती हो नथिला कि नहीं आगुर सेते झड़ी जाउतला झड़ी जाउत एटा कला परे टिके भलो आसिला हाँ, भल ହେଇକି ରହିଲା ଗଛ ବି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଇଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ 80 ପ୍ଲସ୍ लागरे केतरा लाग फुल आस्तला 50 ଡେଇଁବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି कष्ट होतला हाँ। खाली गुटे एग्रोइटी मिसेला रे एते सब रिजल्ट आसला ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ 83 हां ମୁଁ ଜଣେ ବୋଲେ ମୁଁ ଗଣି ନଥିଲି हां ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୋ ଗଛକୁ ଗଣିଲେ माने 83 माने एटा गणिबा हेतिला का आसीबो से नंबर ସେ नहले ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ଗଛକୁ ଗଣିଲେ ଗଛ ମୋର ଅଛି ସମାନ 5 ଫୁଟ हां 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 ତା ଭିତରେ 83 ବୋଲିକି ଗଣିକି ସେ ଲୋକ ଗାବରା ହେଇଗଲେ हां ମୁଁ ବି କେବେ ଗଣି ନଥିଲି अच्छा ସେଠୁ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ମୋ ଗଛରେ ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି हां ସେଇ ବର୍ଷ ମୋର 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଲା 11 कुंटल आगरे आस्तले 3-4 क्विंटल 4 4 क्विंटल आस्तला एबे 10 ରୁ 11 क्विंटल आसला 11 क्विंटाल ମାନେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ 3 एकरକୁ ମୋର 33 क्विंटाल आइला हां 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 ବୁଝିଲେ कि नहीं अच्छा अच्छा सेमती। 3 एकरକୁ 33 क्विंटल 33 हेले 11 क्विंटल। लागी आसला हां 11 लाख ଆସିଲା हां 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 ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି हाँ। ସେଇ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏଗ୍ରିଏଟି ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଲି के केभारो एग्रोइटी नै कि ହଁ ଏଗ୍ରୋଇଟି ସହିତ ମିଶିକି ମାରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିକି ନେଇକି ଗଲି हां हां ଅଫିସରୁ ରାଇଗଡ଼ା हाँ। ଅଫିସରୁ हां ତାପରେ ଲୋକ ବି ମତେ ଏବେ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମୟ ହଉନାହିଁ हेले आपण खाली एग्रोइटी व्यवहार करछथि आ केभार आ अलगा किछि व्यवहार करनांति कि एटा एटा गुटा अछि हम पाखरे फ्लावर बन एटा व्यवहार करनांति के ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ ମୁଁ ଆ ରିଜଲ୍ଟଟା ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନାଇଁ ଠିକ କଥା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ ଦେବେ ଛୋଟ ମେସେଜ ମେସେଜଟା ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଔଷଧ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିକାଲଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କେମିକାଲ ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେମିକାଲ ହେଇଗଲେ ବି ଗଛ ତାର ଗ୍ରୋଥ ହବନି ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଗ୍ରୋ 80 ସହିତ ହଁ। ମିଶ୍ରଣ କରି ମାରନ୍ତୁ ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଫ୍ଲାୱର ବୁନ୍ ନେବେ କି କେଭାର ଏଥର ମୁଁ ନେବି ଏଥର ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିକି ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଔଷଧ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ବଞ୍ଚୁଛି ମତେ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ମୋ ରିଜଲ୍ଟଟା ପାକ୍କା ମୋର ସାର୍ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଚାଷୀ ସହିତ ବି କଥା ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍